श्रीरामपुर के निवासी शिक्षक दंपति नसीम अख्तर और अंसारी खातून को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है। मामला वर्ष 2021 का है, जब पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार ने आरोप लगाया था कि उनके साथ जातिसूचक गालियां दी गईं और अश्लील व्यवहार किया गया। यह मामला चुनचुड़ा के विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत में चला। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला की लज्जा भंग और 506 आपराधिक धमकी से आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उन्हें दोषी माना। इस अधिनियम के तहत अधिकतम 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है। आरामबाग से पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार ने बताया कि 6 सितंबर 2021 को उन्हें सूचना मिली थी कि शिक्षक दंपति के घर से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। जब वो और उनके पति साकिर अली वहां पहुंचे तो कथित रूप से उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं और उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया। सजा का ऐलान गुरुवार को होगा। आरोपी दंपति ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। তাকে ওই গালাগালি করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল, সেই জন্য 506 এবং তাকে তার জাত তুলে গালাগালি দিয়েছিল, এই জন্যে সেকশন 3 অফ প্রিভেন্টিভ অফ এসসি অ্যান্ড এসটি অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট, তা এই সেকশনে চার্জ গঠন করা হয়েছিল। এই মামলায় সরকার পক্ষ থেকে যদিও চার্জশিটে পুতুলবাবু 13 জনকে সাক্ষী দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আমি এই কেসটায় 9 জনকে সাক্ষী গ্রহণ করেছিলাম এবং সাক্ষ্য গ্রহণের পরে আসামি পক্ষের তরফ থেকে তারাও 2 জন সাক্ষীকে এনেছিল, কারণ তাদের বক্তব্য ছিল যে তিনি সেই সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং এটা মিথ্যে, কিন্তু সেটা তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। অন্যদিকে সরকারের তরফ থেকে এটা প্রমাণ করা গেছে যে না, যে সময়ের ঘটনাটা ঠিক সঠিকভাবেই সরকার পক্ষ সেটা প্রমাণ করতে পেরেছে। সেই জন্যে আজকে এই দুজন আসামি, যাদের নাম বললাম, নাসিম আক্তার আনসারি এবং আনসারি খাতুন, এদের দুজনকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের কালকে আবার আদালতে প্রোডাকশন করা হবে এবং কালকে তাদের কাস্টডিতে নিয়েছে, কালকে তাদের প্রোডাকশন হবে। কালকে বিচারক রায় ঘোষণা করবেন কতদিন তাদের সাজা দিচ্ছেন। এই কেসের ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট হচ্ছে 5 বছর, সেটা এখন কালকে উনি কতটা দেন তারপরে আপনাদের কালকে বুঝতে পারবো কতটা সাজা হবে। তবে সাজাটা বড় কথা না, একজন প্রাক্তন এমপি, তার একটা যথেষ্ট সম্মান ছিল, সেই ব্যক্তি শিডিউল কাস্ট হওয়ার জন্য তাকে জাত তুলে গালাগালি দিয়েছে এবং সেই মামলাটা যে সঠিকভাবে আমি প্রমাণ করতে পেরেছি এবং সঠিক বিচার তাকে পাওয়াতে পেরেছি, এটা আমি খুব খুশি। एमपी अपरूपा पोद्दार जो है, यानी गलत इल्जाम लगाया साकिर अली, ऐसा क्यों लगाया? वहाँ पे एक मैं बिल्डिंग हुई, क्यों किया? क्यों ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्या हम क्या बोलेंगे सर, वो लगाया है, फंसाया गया क्या? फंसाया गया सर, बिल्कुल। हम लोग बिल्डिंग की वजह से एक जमीन प्रॉपर्टी ली है, उसी की वजह से सर हम